Welcome to vlog guys. Vlogger uwi. Welcome to vlogs. Narang pinagwapo guys. Na bata. Nara din si Junel. Vlogger guys. Ako si Marlon Gwapo. Ang pinagwapo sa Kuswagan. Kaya wala. Shout out dia sa Kaswagan National High School. Si Janet. Kailan mo ka Janet ba? Oh. Oh, Janet sa kantin. Oh. Dia shout out. Nang igagaw ni Junel guys. Shout out na another vlog. Oh, nara. Vlogger ko dili siya. Junel. Ah, Junel ang vlog Junel. Junel. Hmm. Ako ba? Si Junel Navalis. Shout out day kang Undo. Tulog. Nara. Nao niya tindahan Guys, guys. papinuang tadrik storya guys. Nara. Shout out na. Siya si Liam. Liam. Ini siya Miguel. Lagi Layawa ra. Miguel. So anil yung cellphone Igul. Anggol. Tanggol. Upo to. guys. Another vlog guys. Sige na. Pasok. Na Shout out kang Marjo Artiles. tatay. Isip ka na ngawat ka. O kanyo, tindahan mo. Balay lugar. Kawaton. Buka pa nga. Latain mo yung butanan. Saka ya gate. Na, Huwag kapangawat sila postela sa 2026. Kiri ko eh. cable. Ano siya? Nalaw cable. Huwag ida lagi na. Pero matay ka dala. Kaya pan. Kado gyapon patay gyapon kay. Shout out kang anak ni Atika. Ha? Birthday ang anak. Shout out. Yung birthday. Shout out na guys. Another vlog. Shout out Wow. another vlog. Pasok. Pasok day. Ikaw naman. Shout out kang Romil. Ah? Romil og si Lito. Dio. Si Lito. Dio napalay dio. Ah, nara guys. Oh, yung Lito. Ako si Liam. Kaya Na si si Bubog. Lito guys. Kago na mo balay guys. Ayun ba yun ito? Another vlog guys. Kapoy may gula guys, kami doon ni Liam. Kapoy may kapoy. King guys. Gabot namin ni Kasada. Kung gani, hapit na lisan guys. Lisan ato ka. Mana lang, niya lang skidit po, skidit. Matay ka ba? Uy, anak ko. Tagay. Matay ka ba? Lupukon sa ero. Tatay. Anak ko wa. Shout out kang Mami, Nick. Shout out yung bulldog. Bulldog. Nagtang ka, ibang to. Shout out niyang kuya ni Liam. Shout out din mo. Tulong. O yung uncle dito. Oh, lagi. Dito. Dito. Oh. Yung papa guys si Lito. Ikaw si... Ay, yung papa ko si Kapo. Shout out Buboy. Buboy na balis. Shout out Tabalis. Kabalis. Mm. Shout out guys. Another vlog. Another vlog sa unya. Gabi, ibinuang ta. Pasok. Pasok. Pasok doon Shout eh. out kang Jelson. Nya. Sa padayon. Papang Buboy. Hindi, joke lang guys. Nadaw nangawat guys. Unsa? Kawi gito ko siyang ulo. Tako Unsa? kayo guys. Ug bukol. Dadiri bukulo. Tako kayo gibunalan og pan ba? Kahoy. Pasok. Namatay. Namatay ka igit. Nakaubo siya. Ubo wala. Alala. Kaigit. Ikaw nang igit. Ano? Ano kaigit bay? Alak. Guys, pag-ubo guys yung anak. May pag-ubo guys. Guys. Pasok kayo. Pasok. Oh. Ang takwa mi takwa. Ubo, ubo dia ubo. Ya. Shout out kang Arlene, dia Arlene yo. To Angela din, yung Galisis. Shout out. Shoutout naman si Janix Vlog. Oh, idol. Oh, Bigo. shoutout ni mo guys. Shout out another vlog. Another video. Another Uy, kawa. subscribe. Kapo eh ko diri ba kapo. Ay, ako na ba, be? Shout out Alaska. Alaska Another naman. vlog. Shout out mo guys. Dayon.
Kini siya, gwapo kayo, nakatilak kong gigit lang. Lah. Nayawa. Pasok! Napasok daw, yawa ro. Pasok pa. Utok ka guys. Agay, di nakamasa. Ina ko ba? Anna. Anna. Guys, Musik na guys, yun. guys, inakwali guys. Nasa sabutan guys, nagluulo guys. Ano, kwabi ng ano. Nayawa ro. Ang taon di sa bahay guys. Shout out Boogie Bog Stan. Kalungat eh, naulog. Butan niya. Shout out kang Butchok. Shout out ka Butchok. Shout out ka Butchok. Nangwing. Shout out kang on guys. Shout out kang Ice. Out! Out! Nayawa. Gabo guys. Oh, shout out yung ate, yung aning at ay Christina ba? Yung Shout out sa imong bilat na dako kay... Shout out, dali guys. Shout out kang Yang Lim. Shout out sa pa-auto guys. Auto ka tayo. Shout out kang ang guys. butchok to. Shout out sa bukok. Shout out kang Yawa bukok. Ate bukok. Hook. Shout out sa mga igit guys. Maglulo ta diri hali. Shout out kang araw mga puso. Araw mga puto. Shout out guys. Shout out guys. Kanto ta sa bukid na pautog ti guys. Shoutout ka naman si Juan. Shout out ta guys. Shoutout. Shout out kang Another vlog guys. Pai guys. Tayo. Pai sa bukid. Hello guys. Sila Pelentes sa 2026. Tinga New isa Year na. man. Tumunggan. Nagbiba sila Ha? Tinga isa. Lister Bin. Mangyod ba? Guys, sa New Year guys ba, si Pelentes dayon nagbiba sila kuan makaon kwarta 1K. Pauman ni sa makanog 1K dayon igit sa manok. ikaw. Si Little daw lalusi siya. Another vlog guys. Si Loloy. Ninitsit si Loloy. Ala? Hello guys. Tulong tapikas ta. Sa dike guys nakakita ko guan motor cross. Gadrive do sa glulo. Diri na toy. Ayo. Turunin to. Yeah. Lingkod. Upo ta upo. Balin ta diri guys kay nay nasuko tiguwang. Di ko lang may buot. Ali utok. Sa utok na ay ilo garo. Shout out kang Shout out na dagan kay balibo. Yawa. Marag kuan iro. shout out ng kan. Jim Siri. Shout out na kay bunok. Shout out kang Lito Kadina.